Masarap sa ngarang sa namin. Welcome to my vlog. Hi. Kaway. Hi. Wajakod. Petron Gayaman. Hello ma'am, kaway ma'am. Petron Gayaman. Gayaman. Gayaman niya kurang kuha. Barkada, kaway. Petron Gayaman. Petron Gayaman. Tapi basta Gayaman lah ya. Bawang tama. Balot. Petron Gayaman. Arawi biyay ko ah. 10 madam 10 ba? Kali lah. Ano sabat. Gayaman Petron tukulang ko. Aray customer, siyempre hanap po nila yung lumalako, talakot sa malaglako yung balot. Hanap po nila. Petron Gayaman. Petron Gayaman ha. Nasa Petron Gayaman ako ngayon. Pasat out, George Tamayo Absalor. George, pasat out. Piyan na yan, madam. Patira. Patira man. Hi, mga kaway. Petron Gayaman. Kaway, barkada. Bagaimana Petron Gayaman kamu? Mana lagi balok kamu? Gayaman. Petron Gayaman ah. Araw-araw. Ano salabat? Salabat bilay. Anak pun sumasaliw. Ano gasolin boy. See you. Kapayaw mo dito, kala ko pala. See you.